जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड इवनिंग समस्ते केमती अच्छा आपण मैंने मु तो बहुत भल अच्छी आम पु बर्तमान से तार चली खेल डेली कांदुची आज दिन में कर पारे ब्लॉग तो मुझे सन्ध्या करी भावुची देखा जाऊ इवनिंग मैंने खाएनी तो किसी से आज अच्छा ऑफिस जाना जाइए कौन आने आने कौन टी खाईदबा पुआ यहाँ पूरा नष्ट कर देखुना मैंने लोसन टाक पूरा से खट सारा लगे स्टिकर फिकर छाड़ी जाता से छड़ेदेला छड़े पूरा खट फट सब नष्ट कर कौन कर ये देखो तो लोसन लगे कौन कर मुसन लगे ना मुहर लगा सुंदर गाधे ये बाया नहीं आसले नहीं रे भूत बाया ये बेसी दुष्ट हो देख बेसी दुष्ट हो माई बस ये तो दुष्ट हो दुष्ट देखी देखी मैंने ये गले देखुना बॉडी लोशन कोई बॉडी लोशन लगौची बाने नानी रे दे दे बाने नानी लगे ये बाने नानी बायानी ताको भलो ना प्रकृतिर देवस्मिता बारिक आम ता गेलवसर रे झिया बायानी डाक्टन मां मन ता सब ना या ना होची प्रकृतिर बायानी तमे आको बायानी डाकुछु आ तम ना कोन प्रकृतिर मो ना होची प्रतीक मते कृष्णा डाकुछंदी आ आंकु हेले पूरा डाकुछ ने नुंडिया ना मो ना नुंडिया ना मो ना प्रतीक पूरा नुंडिया डाकुछ ने नुंडिया पुओ भी डाकलाने प्रतीक ए ना पुओ भी डाकलाने प्रतीक डाक देलो पो डाकले आ समस्त तांग आई हेरिका मा हेरिका डाकुचंदी बाबाली नंद नुंडिया बाबाली नंद सांगवा देखंत केंदी पुओ मते काम देला पुओ आ खाइबा पुओ अरे बेड चप खाइबा पुओ के खाइबो मामा खाइबो के खाइबो हैं दे 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 तो सामान देखो ब्रेड चप खाउछंदी माई हम भी खाउजी तो तक चिप्स खाउछ पोटी धर देला बसी पड़ियो नले पड़ी जो को हम ब्रेड चप खाइ सलेनो दीटा लेखा आ एठी माई एठी अछंदी आ बायणी आ एठी आपु कन्दी खेउछ देखंछ बैक हैक हैक ये हमरा संध्या तक चलची लिपस्टिक लगिया देखा लगे दे ए बेसी जो आ मो इने जाउछ पढिबी पढला परे म अपन देखबी आ एठी ए देखन दे एठी कोन होउछ नि मा क्वाडे हैं खाली जिद्दी करछि कांदुछ हैं ज्ञानी आ एठी ये देखो ये लिपस्टिक लगाने पता तो लिपस्टिक छोड़ दे तार लिपस्टिक छोड़ दे नहीं से लगो छोड़ दे तो अब एठी माई सांग माने चलंतु डिनर माने प्रस्तुत कर डिनर रे मु रुटी करबी आ बंधा गोभी टिके तरकारी कर दबा आ शीत दिन ना भात खाइ जम्मा ही इच्छा ही होनी चलो अटा चकड़िया आ मो संगाने मु तो जाउची पाठ पढेउ बंदा परे म अपन देखाबे तो एठी पुआ एठी खेलुची एटा माने ଗୋଟେ छोट स्टोर रूम हम भाई आ एठी माई अटा चकड़े को आलेनी आ एटा होची हम घर ए देखो दे घर
ଅଟାଟା ଚକଟିକି ଥୋଇଦେଲେ ମୋର ଅଧା କାମ ସରିଯିବ। ସରିଗଲେ ଖାଲି କରିବି ଆଉ। ବୋଉ ସିଏ ବେଲି ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ କୋବି ତରକାରୀ ବୋଉ କରିବେ, ମୁଁ ତ କରେନି, ମୋର ଖାଲି ରୁଟି ଦେଇଦେବି। ଏ ମା ଛାଟ ଏ ବାବା ଆଇଲେ ବାବା ଆଇଲେ ବାବା ଆଇଲେ ବାବା ଆଇଲେ। ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖିବ ଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟା ସରିଲା। କଣ ଦେବ ସୁଜି ହାଲୁଆ କରିକି ରଖିଛି ସକାଳେ ଖାଇବା। ପୁଅ ଆହାରି ଜିଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ଡାକୁଛି, ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚାଲ 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 ବାବଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଖୁଡ଼ି ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲା ଫୁଲା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଟେଷ୍ଟି ବି ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପତଳା ପତଳା ରୁଟି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ଫୁଲେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଣିଲ ସରିଗଲା। ରୁଟି ଆଣିଦେଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ରୁଟି ଆଣିକି ରଖିଦେଲି ଯୋଉ ଅଟା ଗୁଡ଼ା, ଯାଉଛି ଏବେ ବି ଆଉଥରେ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ବୋଉ ଆମର ବେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇ ମିଠା କରିପାରିବେନି ନା, ସିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇଲୋ ନେଇ ଆସିବା ଏଇଠି ଥୋଇଦିଅ। ଏଇଠି ଖୁଡ଼ି ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ତରକାରୀ କଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ 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 କ୍ଷୀର ମିଶେଇ ଦେଇଛି ହାଲୁଆରେ, ବଳିଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଇଏ କରିବି, ବିଲେଇ ବି ଆସିଲାନି ଖାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ମା ପୁଅ ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଖୁଆ ହିଁ ଦେଉନି। ଡୁଡୁ କରି ଏମିତି କରିକି ଘର ସାରା ପକେଇବ, ତାର କାମ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାବା କେମିତି ହେଇଛି ହାଲୁଆ। ରହ ଟିକେ, ହାଲୁଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ୍ଷୀରଟା ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ପୁଅକୁ ମୋର। ନା କ୍ଷୀରଟା ଖାଇବନି, ସେ ହାଲୁଆ ଖାଇବ କହୁଛି। କ୍ଷୀରଟା ଖାଇବ ରହ। ଜମା ସେ ଖାଏନି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରି କହୁଛି ଖାଇବି, ନହେଲେ ତାର ଜମା ସେ ଏସବୁ ଖାଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଉଲଝନ ଉଠିଲୁ ପଳେଇଲା ଯାଇଛି। ଆଉ ନେ ପୁଅ ଯାଇଛି ବାବା ତାର ଡାକିବାକୁ, ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖୁଆଇ ଦେଉନି ନା। କ୍ଷୀର ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରଟା ପାଇଁ, ଭଲ ଅଛି ଖାଇବାରେ, ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହାରି ପୁଅ ପଇଯିବ ପଡ଼ୁ ମା ପଇଲା ପଇଯିବୁ। ପୁଅ ଟିକେ ଧରିଥାରେ କେମିତି ହଉଛି ସେ, ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିନା କିଏ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଯିବୁ ଧନ। ଆହାରି ପଇଯିବୁ, ପଇଯିବୁ, ହଁ ପଇଯିବୁ। ହେ ବୋଉ ଗୋଟେ ତକିଆରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି। ସିଏ ଏଇନା ପଡ଼ିବ, ପଇଲା ମୁଁ ଧରିବିନି। ଓହ୍ଲେଇ ଯା ଓହ୍ଲେଇ ଯା ଓହ୍ଲେଇ ଯା, ଓହ୍ଲା ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ, ସେ ବାଡେଇ ଦଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍